الله خير. نعم. اللي قوم زوجهم نامباهي من صبا التكفيريون في العصر الحديث. نبني سهين كيف نبني بها زمان نينا بقون تنصن بيوا ومصادره لا أبتكر زينسي. ريلتون ساندانجسي اتنامي كمتي كيف الغول وندوا أسينغ هي أبرري. التوين إلي تاييغ هندا لوغي زمان دم نسهن لوغي حالي بورون. لا بوين سببون وانيه تون يلا ماي سبب رم نسا سن فين لغا سبب رم نسا هي فين لغا لا ولا تكري سن تون يا فين لغا هون وني كيف لغا لوندا الاسلام بسوكا تاتار بانغا يا ولا الاسلام دا سول ساندا بعض الجماعات الدعويه المعاصره يا الاسلام با سول ساندا سيا دين تا هدبا تون مي سامان كانغا بوين واني زولي بامبا تسانجي بيبي ادنايا سما بومبوتي الجماعه الاسلاميه المصلحه سول كانغا بي الجيري الجماعه الاسلاميه المصلحه يسولهم بالجيري لبامبا أبتكري على لبتكري أفتوى رمبوا أبي قتادة الفلسطيني أبي قتادة الفلسطيني أزين يروندا أزين لندن نينكان أصابا فتوى لبمتكري أفتى بقتل الخطباء وأئمة المساجد أيوكا فتوى تبكو خطب ما نبكيلي لم يسوي الإمام بكيل ويفتي بقتل النساء والصبيان لا لبن يوكدني بابا كوبو لا كماندا كوبو لا لبن يوكدني ني سين ولا دينا أرسي هي بان بيد ساندا كوبو بل أترى غفاصا والي الكواشف الجالية في كفر دولة السعودية ينيني مملكة العربية السعودية يكفن دم جيلي ليل زعما بام موسى ابتدى بنتيكا سبكو جيتي كفرامبا نزاني تاكسا مكيفند هم با حديث سبا زمان توم بيبي تبونتي جماعة السلفية والكتاب يمي الجيري لابيا لا باتا السلفية وبونت سامبا يورا بالي بريكا يورا انتون توكني السلفية صحاب سبولغا لا تابي بولغا تروندا نبو سوم بيبي مباويل غدي السلفيه الصحيحه ني السلفيه ني نهبي الجيري وي بدي بامبا ني يا بول بامتوما التكفير كيف ندمي ابسان دمي يم بايندي بوليلي كذلك جماعه الاخوان روندا بامبي همبي تيري وسوغا بدا فاجيلي هم ولا بغفرامبا وصو فاجيلي زادا كيف لغا تاسو تنب من بيبي انكارم نبغفرامبا نيبن بيبي انكارم نبغفرامبا بولي غفرام ني سبا لا بسمبوندي تكتب الفكريه اتون يلمتي غف بامبا لا حسام لي لامبا لويس روندا بدي كارم بي روندا وصو فاجيلي بام ني كارندا ما هن كارمدي تباتون سوي baje pakar sam dam tawre lebzindi dindi ga bangare ya fo me to on daf ga haramba wacin fo po on karme fo pa mi ga fa sablo ay kan ya saba fo pa mi ga fa sab ta sa ya saba fo karam da ga pansa to fo mi ngi lebre ga pa sob bala photocopie donc fo na yikin kif la ne ko ga pa sob hin kif ne ba to mo fo me nan kif la boto bol ko yam pa yende boli ki me to mambo ani copie nan confilam pa yili بدل ميمتي ولا سانجه جماعة الإخوان المودودي أبو الحسن المودودي القرضاوي حسن البنا محمد غزالي زينب غزالي بمبا يبوي ورؤوس الإخوان ولا بفاير من داتن داندي كون كاسيت كو لا ما هم نكو كاسيت انا يمر بلا داندي كولا سيد قطب على سبيل المثال اترى قفتب وانت وانا معالم في الطريق معالم في الطريق يا أنا قفو
سيد قطب أي لبينيا والمسألة في حقيقتها مسألة سينيا حقيقة بوين هي مسألة كفر وإيمان يا مسألة هنكين نكفلم للإيمان ومسألة شرك وتوحيد يا مسألة هنكين نلعمنتاري لتوحيد مسألة جاهلية وإسلام يا مسألة تتنقل نزيل للإعلام وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا يوم يلبو منه سمي فيه لغا إن كان توريتنا إن الناس ليسوا مسلمين نبا بالهلام نبا بالهلام كما يدعون وبمنهم بون لهلام من زوي وهم يحيون حياة الجاهلية طب يقولون فويم هي زيلم فويم وإذا كان فيهم من يحب أن يخضع نفسه باتسان يمي تبيبون نين داتي نانزامبا مينغا أو يخضع الآخرين كالبارة زامبا نباتابايا فيعتقد تلوي أن الإسلام ممكن الإسلام دا تويمي أن يستقيم تدغى مع هذه الجاهلية لكن لعمني سيلم كان غفانجلي نبهم فويا بوغمبي فله ذلك بينا صبا تعصل نمهن تاهدكو ولكن انهداؤه لباتي تا أزامبيا أو هداؤه ولا أبي الغدايا لا يغير من حقيقة الواقع أبطين تدغي واقع ناتل بومين هم بيوكوا بوميننا هم بيوا شيئا بومبا فيه ليس هذا إسلاما يوقع الإسلام وليس هؤلاء مسلمين بام مبل الهلام وتو سيد قطب وام إرسال بغوا زلال القرآن إم يا سيد قطب غابو زلال القرآن أي لبين تونا أي لبين يا لقد استدار الزمان كهيئته دون ولي اللي بغمي واحد دياتو واحد سينتو يوم جاء هذا الدين راني نداري دين كان غسنوا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية ارتدت البشرية نمويدا فاترمي يوين نما تندم إلى إبادة الإباد نتويم مستوندو نتويم مسي توندو وإلى جور الأديان لتغني دين دمبا زامبو ونقصت لبترى لا إله إلا الله أبتر من يي قوم كان لا إله إلا الله البشرية نمويدة بجملتها أجلفا بما فيها أولئك الذين يرددون لعنين بني سهم ببون يلمدين يتدين على المآذن لاندانا وكاتو مآذن انتقدم لاندانا في مشارك الأرض ونكسم بكدين ومعاذبها لا سنوتين كلمات بيترغم بيسي لا إله إلا الله بلا مغلوب تقوم يقولون بطر هنتيسي ولا واقع أبطر يلسع زيغا وهؤلاء أسكلوا اسما بمرما ذنوب يدزهلم وأشد عذابا للذين يدسبغدي يوم القيامة اليوم داري لأنهم ارتدوا بل ابتروا بحلهلانه إلى إبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى فين ما هم في الغيب أبنيهم بوري ومن بعد أن كانوا في دين الله وهم دين بوينهم دينا بون لوغر بوري بودي لي قوما يا وسوا إثنان تقوم باهم بلا بتوين كلام فاجيلي وقد اعترف بهذا بعض كبار زعماء الإخوان إخوان المسلمون بد من سند سكني وتو سيد كتب غفران با زاد تعصو هي كيف الغليل وسطروا هذا في كتبهم يقول سواء متبيب غفران با يقول القرضاوي يوسف القرضاوي أيا بيردي إخوانا بو يمين عن كنت كاسيتو يقول القرضاوي في هذه المرحلة وقت كان بقى ظهرت كتب الشهيد لا شهيد غفران با فينيا أن سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة يمي فين غدي نسين ولا وقت يولم من تكفيره يكيف لغو والتي تنده بتكفير المجتمع للي يا غفران با سمان وانا سمبيدي نسين نمبوي دي كيف لغو وقطع العلاقة مع الآخرين لا تنكر وان غدي
لغم نبتابا وإعلان الجهاد لا لبن سيكت جهادي تبقى الهجوم هي ياري على الناس نبزوغون كافة جلي يلي يقوم كان يوسف القرضاوي يولي غير وصبا أقاپا يمر بموت أولويات الحركة الإسلامية وان يفين هو لغدي وشهد شاهد من أهلها بدي سينزين تومان كاسيت سيد كتب زوغو باناندي لو ان يوسف القرضاوي يمين عن كت كاسيتو سيد كتب غفرانبا awani kifolo koyisi apoy kifol nimbuyi da ko to wanda ya bumuni ne han sombe ne fani kanjes ko bala taw ne fo ite aye to wonje sa yusuf al-qardawi gafara ma ko aye lemba payeli la halibon cenga tin je sayid qutb gafara ma ko aye lembe payeli ya wala sin ci so be de ndi copie wanya wa ya handa yeleni te han wanda tan nan lika ba je gan dike to wonje ko bale sayid kutub gwam dunda sangome ne sanda nukuda nori wala bale zene sa woso fa gile nya gafara mbal no ngon karamde la yusuf al-qardawi ramba gafaramba bamba mela ruusul ikhwan ampayndi abu so fa gile tara ko kanga ko kaset mene woto wala al-mawdudi damba sayid kutub adik ka ko so woso tibiya gafaramba pom ko bolele ton yele musa koy gabala al-khulasa sin runda zamana gafram ni sa sonne ni sin wala kiblo gamin ta pampan sayin ga musa ya gabamba ne taba bade apam sayin ga me dunyo por zugu ali bam pa mari gare ne ba ngi to sil karam dala me an sa ta sabamba zem to mi ta sa ya soma wala apami ta sa ya winga al muhim ya gabamba ne taba la han sonne ila panga ta pam sen runda te ki wala le bon fa mosa ya gafara mbakaran ya gafara mbakaran ta to fo raga fun karne ila po bang ne da menga ya Allah saba alo ya yaba mam san ya sunna mori mam pana wala gafo nson tigani mam na son mo boy sunna le mam na son mo la mam san ya tigani ya fo taga no mam na wala gafo ya tubti tun sunna bi man banan wala ga fanya tubti sunna way ril gafaramba ya waraga gafaramba ya raga re net fa kinda na loko mi man wana me ko bane fo ya karim biga musa fo son mun tun lo ni de fo ndata fo san ya gafa ndata nan karam fo san pa mi gafa so ba tok bang de ba mom ya gafara ga fo ndata nan dan karam ma aqidatu aloy qayaba wa ma manhajuhu ana kender ya wan wanto ya sunna bi baya ikhwan bi biya tablighi bi ambang yal so zinga la fa yawla man wala la fa yawla karam amma ko sanda woto balan kin pa horo on karam fo wan to university ni na fo bana sabah ne do bale ko on to kun karam ko idan al kutubu silah gaframba ya wasab tido yahtaju ila man yudarribuka atara tulsum ni net hanna man boy na man formation zukko sampani تقتل نفسك وتقتل غيرك كودا منغا لا كوني باتابن باس بنيت كوني بورو كون كوني تندم بامي بورو تاوي تاري كان توبدي انا كو منغا لا كوني باتا بو ليل غافرما مي ياوتو بو لا روندé won ñam yul samti gaframa le banana gafram ni sa ton nda wum no ci bayim paten pa ma fa watame wo gaframa watam fa yi kan ton tabala gahrama fo nda ta fa po pa le mosan wa bwen le beninga pa po yin la zule gazi quoi de li يوم باهدي بومزلو وانا اجيب صبا تفضل. نعم الحمد لله. Le deuxième point que le chef vient de développer, hafizahullah, il s'agit des khawarij contemporains. C'est-à-dire, dans le premier point, on a vu que les khawarij sont les premiers à amener la question du takfir, le fait de rendre mécréant. Quant aux khawarij contemporains, ceux qui vivent à notre époque actuellement, et quelles sont leurs sources? Quelles sont leurs sources? Vers quel livre ils reviennent pour puiser cette idéologie? Non. Le chef il dit que le takfir s'est répandu à notre époque plus que le passé. Non. Et les causes apparentes qu'il peut citer qui ont contribué à faire répandre l'idéologie du takfir sont les suivantes.
Il dit c'est un groupe islamique contemporain. C'est un groupe ou secte contemporain. Il a cité premièrement Jama'atul Islamiyya al-Musallaha. C'est un groupe égaré qui se trouve en Algérie. Et ils ont comme référence Abi Qatada al-Falestini, qui réside actuellement en Jordanie. Et cet égaré, ils reviennent vers lui pour des fatawas. Et cette personne a émis des fatawas, yani ordonnant de tuer yani les imams des mosquées. Il a émis également des fatwas yani autorisant le fait de tuer les khutaba, c'est-à-dire ceux qui font les sermons de vendredi. Il a émis des fatwas autorisant de tuer les femmes et même des enfants. Non. Et il a même un livre qui regorge l'idée de la mécréance de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est ce qu'on peut dire la référence de ce groupe. Non. Un autre groupe que le Cheikh a cité, Hafidahullah, c'est Jama'at al-Salafi wal-Qital. Ça également, c'est un groupe qui se trouve en Algérie. C'est un groupe qui se trouve en Algérie. Eux également, ils rendent mécréants les musulmans. Et ce groupe, ils n'ont que le nom de la Salafiyya. En d'autres termes, ils ont usurpé le nom Salafiyya. La Salafiyya est innocente de leur idéologie et de leur méthodologie. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas une clairvoyance sur la Salafiyya, ils pensent que ce que ceux-là font et ont comme idéologie relève de la Salafiyya. Le troisième groupe que le Cheikh a cité, c'est le groupe des frères musulmans. Le groupe des frères musulmans, ils ont l'idéologie du takfir également. Ils ont l'idéologie du fait de rendre mécréant. Non. Et le Cheikh a fait comprendre qu'à notre époque, les livres qui ont égaré beaucoup de lecteurs et beaucoup d'étudiants en sciences, c'est les livres idéologiques, Al-Kutub al-Fikriya. Donc ces livres qui regorgent beaucoup d'égarements ont égaré beaucoup de lecteurs et beaucoup de chercheurs de sciences. Et parmi les idéologues et parmi les écrivains, des frères musulmans, on peut citer Al-Mawdoudi. Lui, c'est un Indien. Il y a également Al-Ghazali. Il y a également Zainab Al-Ghazali. Il y a également Sayyid Qutb. Il y a également Yusuf Al-Qardawi. Il y a également Hassan Al-Banna. Donc ceux-là et bien d'autres sont les penseurs et les idéologues du groupe des frères musulmans. Et le Cheikh Hafidahullah, il a amené une portion des livres de certains de ces penseurs-là, tels que Sayyid Qutb et Yusuf Al-Qardawi. Et il a lu quelques passages de ces livres. Et Sayyid Qutb, il a un livre nommé Ma'alim fi Tariq. Ma'alim fi Tariq, ça c'est un des livres de Sayyid Qutb. Et dans ce livre, il a dit que la réalité de la question actuellement, c'est la question du takfir, du rendre mécréant. C'est la question du polythéisme. C'est la question de la jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'arrivée de l'islam. Non. Et il fait comprendre qu'actuellement, les gens ne sont pas musulmans, comme ils le prétendent. Ok? Les gens, en réalité, ils vivent une vie de la période avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire à notre période. Ok? La situation actuelle des musulmans
c'est comme la situation avant la ilaha illallah. Ça, c'est les propos de Sayyid Qutb. Mais il fait comprendre qu'en réalité, les gens prononcent l'attestation la ilaha illallah, mais en réalité, ils rusent avec leur propre personne ou bien ils rusent avec les autres. Et le fait qu'ils prononcent la ilaha illallah ne change en rien la réalité de leur situation. Et quelle est cette réalité? La mécréance et la jahiliya. Non. Également, il a un autre livre nommé Fi Zilal al-Qur'an, qui est un tafsir qu'il a écrit. Dans ce livre également, il a fait apparaître clairement l'idéologie du takfir. Et il a rendu mécréant toute la société. Que la société actuellement, sa situation est comme la situation avant l'avènement de la ilaha illallah, comme on avait signifié tout de suite. Non, ça c'est le résumé. Voilà. Et le Cheikh Hafidahullah, une troisième personne, ou bien un troisième livre, c'est le livre de Yusuf al-Qaradawi, qui est un des idéologues également des frères musulmans. Et si la confirmation venait d'une personne d'ailleurs, les gens pouvaient dire autre chose. Mais ici, c'est un même du groupe qui atteste le fait que Sayyid Qutb, il est venu avec l'idéologie du takfir. Il est venu rendre mécréant la communauté musulmane. Il est celui-là qui est venu proclamer et déclarer le djihad. Et tous les jeunes ignorants se sont lancés. Et ils sont la cause des problèmes que vivent les musulmans actuellement. Donc ça c'est de façon réelle. Donc Yusuf al-Qaradawi lui-même, il atteste que les livres de Sayyid Qutb sont remplis de takfir. Non. Et le cheikh, il dit que celui qui veut, il peut aller vérifier les propos. C'est pourquoi d'ailleurs, il a imprimé juste une portion. Parce que actuellement, lorsqu'on parle de ceux-là, les gens se mettent en colère. Certaines personnes ne veulent pas qu'on aborde la question de ceux-là. Al-Mawdoudi, Sayyid Qutb, Yusuf al-Qaradawi, Hassan al-Banna, et tous ce sont des têtes des Ikhwan qui sont parmi les groupes égarés et les groupes qui ont été cause de la propagation du takfir. C'est pourquoi le cheikh, après cela, il donne des conseils. Il donne des conseils sur comment on doit se comporter avec les livres. Il dit, est-ce que vous imaginez qu'une personne qui est Tijani, qui est dans le groupe égaré des Tijaniya, est-ce que vous imaginez qu'une telle personne écrive un livre pour défendre la sunna? Ou vice-versa? C'est pour dire qu'en fonction de l'appartenance du groupe de la personne, cela va ressortir dans ses livres et ses écrits. Ok? C'est pourquoi connaître l'idéologie, connaître la aqida, connaître le manhaj, c'est-à-dire la méthodologie d'un écrivain avant de lire ses livres, c'est obligatoire. Parce qu'en réalité, un livre, c'est comme une épée. Ok, à double tranchant. Et lorsque vous donnez une arme, ok, à quelqu'un qui ne le maîtrise pas, et il risque de se faire tuer lui-même et de tuer les autres. Et cette comparaison est à sa place. Parce qu'en réalité, lorsque la personne lit un livre où il y a des égarements, non seulement il va s'égarer lui-même, mais il ne va pas se limiter à cela, il va égarer aussi les autres. Donc c'est pourquoi le cheikh dit, celui qui part à la richesse d'un livre, celui qui veut payer un livre, qu'il fasse d'abord un renseignement. Ok, il n'a qu'à appeler une personne digne de confiance parmi les savants et demander l'auteur de ce livre ou bien le nom de tel livre. Est-ce qu'il est conseillé à un étudiant en sciences de lire ce livre avant de se lancer? Sinon, il risque de s'égarer et égarer les autres. Non.